अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स में ख़ास तौर पर हम समाजी इशूज़ पे बात करते रहते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ आबाद हैं और मुख्तलिफ़ जो मज़हबी प्रैक्टिसेस हैं वो भी सब लोग अपने अपने मज़हब के हिसाब से करते हैं और अक़लियतें हमारे यहाँ जो मौजूद हैं उनको अपनी आज़ादी है अपनी मज़हबी प्रैक्टिसेस की और अपने मामलात चलाने की। इसी तरह से जो पाकिस्तानी कवानीन हैं ताहम वो उन पर लागू होते हैं। बहुत सारे कवानीन का मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट आता है, डेफ़िनेटली उस पर भी गुफ्तगू होती रहती है गाहे बगाहे। और आज हम अपने शो में इस पहले सेगमेंट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मसीही शादी और तलाक़ के जो कवानीन हैं वो अब इस वक्त क्या हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मज़कूरा जो कवानीन हैं वो बुनियादी इंसानी हुकूक़ की ज़मानत देते हैं, और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पुराने कानून में तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या मसीह बरादरी अब मौजूदा कानून से खुश है, उसका क्या इनपुट है और इन कवानीन का पाकिस्तानी मुआशरे पर क्या असर हो रहा है। ये जानने के लिए हम इस पर बात करेंगे। हमने अपने मेहमानों को आज मदऊ किया है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं आपसे तारुफ़ कराना चाहूँगा और फिर हम इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और अगर आप भी हमारे इस शो में शरीक होना चाहें तो आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारा लाइव कॉल का नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा, तो आप उसे डायल करेंगे तो आप हमारे साथ शो में शरीक हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ग़ुलाम शब्बीर बुलेदी साहब। ग़ुलाम शब्बीर बुलेदी साहब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। बहुत शुक्रिया आपका ग़ुलाम शब्बीर साहब, थैंक यू। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर साबिर माइकल साहब। डॉक्टर साबिर माइकल साहब रहनुमा हैं समाजी और इंसानी हुकूक़ के, और उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज़ेबिस्ट के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साबिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और हम बातचीत का आगाज़ करना चाहेंगे जनाब ग़ुलाम शब्बीर बुलेदी साहब से। ग़ुलाम शब्बीर साहब, पहले तो ये बताइए कि क्या इस वक्त कवानीन हैं और ईसाई मैरिज और डाइवोर्स के हवाले से। सबसे पहले तो ये कि आपका और आपकी पूरी टीम का और स्पेशली मेट्रो टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस अहम इशू पर जो है आज बात करने के लिए ये टॉपिक रखा है जो इस वक्त क्रिश्चियन के हवाले से जो लॉ हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारे पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है उसका 1.6 जो आबादी का हिस्सा है वो हमारी जो अक़लियती बरादरी है। अब उस अक़लियती बरादरी के लिए कोई ख़ास कवानीन तो नहीं है, लेकिन कुछ कवानीन हैं जो कि वज़ा किए गए हैं। सबसे पहले जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट, ये तकरीबन आज से 150 साल पहले जो है ये पास कराया गया था अंग्रेज़ के दौर में, जो कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में और क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में। लेकिन उसमें जिन चीज़ों को मलूज़ ख़ातर रख के उनको डिस्कस किया गया था, जिसके अंदर उनकी मैरिज थी, उनकी डाइवोर्स थी, उसकी रजिस्ट्रेशन थी, और फिर वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं डाइवोर्स के लिए, और मैरिज के लिए क्या क्या शराइत हैं। लेकिन फिर इसी चीज़ की कुछ आजकल के हालात के हिसाब से ज़रूरत महसूस करते हुए 2019 में पाकिस्तान में जो है क्रिश्चियन मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट जो है वो पास किया गया। इसकी सबसे अहम जो खूबी है वो ये है कि ये जो मैरिज एक्ट है ये तैयार किया गया था, एक कमेटी थी जो कि तमाम चर्चेज़ की थी, उन्होंने ये तैयार करके और जो है गवर्नमेंट को दिए थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको पास किया। तो जो आजकल के कवानीन हैं जिसमें मैरिज के लिए क्या क्या चीज़ें बुनियादी ज़रूरी हैं, मैरिज की रजिस्ट्रेशन कहाँ है और मैरिज की रजिस्ट्रेशन कब से कहाँ हो सकती है, आया उनकी शादी चर्च में हो सकती है या चर्च के बगैर किसी दूसरी जगह में भी हो सकती है, या डाइवोर्स के लिए कौन कौन सी शराइत हैं जिसकी बेस पे डाइवोर्स हो सकती है। एक तो हमारे मुस्लिम लॉज हैं जिसके अंदर तो मर्द को अख्तियार दिया गया है कि वो डाइवोर्स दे सकता है, लेकिन जहाँ तक क्रिश्चियन कम्युनिटी का ताल्लुक़ है तो उसमें दोनों के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए जो है उन्होंने कोर्ट से जो है डिक्री लेनी होती है डाइवोर्स की सूरत में। और हमारे यहाँ सोचा जाता है कि जिस तरह एक स्टैम्प पेपर पर डाइवोर्स दी जाती है वो कभी भी डाइवोर्स नहीं हो सकती, स्पेशली जो क्रिश्चियन मैरिज और डाइवोर्स एक्ट है उसके तहत। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि जो मैरिज एक्ट और डाइवोर्स एक्ट 1872 और 1869 हैं और जो अभी 2019 हैं उनमें काफ़ी चीज़ों का अहाता किया गया है। राइट। और डॉक्टर साबिर माइकल साहब, आप कैसे देखते हैं इन कवानीन को, और ये भी बताइएगा कि साबका कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी क्या वजह थी। सर अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तस्हीह कर दूं, मेरा ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से है बेसिकली। अच्छा, ओके। और मेरा सॉरी, माज़रत चाहता हूं। बेसिकली हमारा एक ग्रुप है नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, जो दीगर ग्रुप्स के साथ साथ की तरह इस इशू के ऊपर काम कर रहा है। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह से करना चाहता हूँ। देखें,
रियासत डेथ, मैरिज और बर्थ का रिकॉर्ड मेंटेन करना ये रियासत का काम है। आज हमारी गुफ्तगू ज़ाहिर है वो मैरिज के गिर्द रहेगी। जिस तरह हर रियासत में मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन बनाए जाते हैं, हर रियासत मजहबी आज़ादी के कैडर के पेश नज़र उनके लिए उनके पर्सनल लॉज जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। इस लॉ का बैकग्राउंड ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1935 इंडिया एक्ट जो है उसके तहत जो कवानीन थे वो इनेक्स कर लिए गए, और इस कानून में ज़रूरी लफ्ज़ी और दीगर तरामीम करके ये जो 1869 का डाइवोर्स एक्ट है और 1872 का मैरिज एक्ट है, ये 1955 में इस मुल्क में नाफिजुल अमल हो गए। जो ज़रूरी चेंजेस थी उस वक्त फौरी तौर पर दरकार थी वो करके, लेकिन उसमें कोई बुनियादी ढांचे में तब्दीली नहीं की गई। ये कानून, जैसे वकील साहब ने कहा कि 150 साल पुराना कानून है। समाजी तौर पर इसकी बहुत अशद ज़रूरत है कि इस कानून में तब्दीली लाई जाए। मसलन सबसे पहले ये जो कानून है, आप इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें कि 1872 में मैरिज एक्ट आया, जबकि डाइवोर्स एक्ट 1969 में आ रहा है, जबकि इससे पहले 1855 में मैरिज कॉजेज मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट 1955 में आया, और उस 1860 में आया 55 में, और उसके बाद 1866 में भी उसमें मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां जो हैं वो आती रहीं। अब इस कानून में कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट हैं। मिसाल के तौर पे इस कानून के तहत जो शादी की उम्र है वो 16 साल है मर्द की, और लड़की की उम्र है 13 साल। अच्छा। जो यकीन, मैं आपके सवाल का यही जवाब देता हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बुनियादी हकूक से मुतसादम है। दूसरा, ये औरत को इनडिग्निफाई तरीके से डाइवोर्स की इजाज़त देता है, या मर्द को भी। पाकिस्तान का आर्टिकल 14 कहता है कि हर इंसान की तकरीम और इज्जत और वकार मेंटेन रखा जाएगा। कहा यह जाता है कि जी डाइवोर्स क्रिश्चियन कम्युनिटी में सिर्फ अडल्ट्री की बेस पर हो सकती है। अच्छा। आर्टिकल 7 और 10 इसके मुतलका एक्ट्स हैं जो डाइवोर्स से रिलेटेड हैं। सदर ज़ियाउल हक जिस तरह उन्होंने एक तरफ पाकिस्तान को इस्लामाइज करने की कोशिश की, इसी तरह उन्होंने 1981 में ये जो सेक्शन 7 है जो मुख्तलिफ किस्म की ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है उसको सस्पेंड कर दिया विदाउट एनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड कंसल्टेशन विद द कम्युनिटी। वो जैसे इस किस्म के हुक्मरान किया करते हैं कि मन मर्जी के दोस्त बिठा के तो उनसे डिस्कशन करा के तो उसको अप्रूव करवा दिया। तो बुनियादी तौर पर ये लॉ जो है, एक तो ये कहता है जी इसकी उम्र के मामलात हैं, फिर इस कानून के तहत शाम 7 बजे के बाद शादी नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये कानून क्रिश्चियन कम्युनिटी में शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती, ये कानून कहता है। अच्छा, इस कानून इन कवानीन के मुतालिक याद रखिएगा कि ये कवानीन मलका बरतानिया के आशीर्वाद से उस वक्त की पार्लियामेंट ने नाफिज किए, और 1835 इंडिया एक्ट के तहत ये 1947 में हमारा हिस्सा बन गए। असल में हुआ ये था, इसका एक बैकग्राउंड है। PLD 2017 610, अमीन मसीह एक शख्स हैं, उन्होंने केस फाइल किया लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, एलिवेट होकर चले गए, वो उस वक्त चीफ जस्टिस पंजाब थे। उस जोड़े ने आकर ये कहा कि हमारी मैरिज जो है वो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन की तरफ चली गई है, लेकिन ना मैं अपनी बीवी को अडल्टरस पाता हूं और ना ये मुझे, लेकिन हम बहरहाल इकट्ठे नहीं रहना चाहते। और सेक्शन 7 का हवाला देते हुए ये कहा गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो डाइवोर्स है वो नहीं हो सकती, क्योंकि जी बाइबल में लिखा हुआ है कि जी वो तलाक नहीं हो सकती। अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, जिस कमेटी का रेफरेंस इन्होंने दिया, कामरान माइकल साहब, सेनेटर कामरान माइकल साहब थे, कुछ और लोग थे, वो इस पर बैठे और उन्होंने गवर्नमेंट, अच्छा जस्टिस मंसूर साहब ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि चूंकि ये जो सेक्शन 7 सस्पेंड किया था सदर ज़ियाउल हक ने विदाउट एनी डेमोक्रेटिक कंसल्टेटिव प्रोसेस, इसलिए उन्होंने इसको बहाल कर दिया, जो सदर साहब ने कैंसिल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो चर्च के लोग हैं जो पहले सो रहे थे वो एकदम जागे और उन्हें बाइबल याद आ गई। उन्होंने कहा जी ये बाइबल के खिलाफ है। और याद रखें इस कानून के तहत सिर्फ 3 चर्च ऑथोराइज हैं शादी करने के, कैथलिक चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड चर्च।
बाकी सारे तो चर्च शादी कराने के लिए वहां जाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ इसके जो पादरी हैं वो जो हैं वो हक रखते हैं शादी करवाने का, निकाह सोलोमनाइज करने का। हम या दीगर ग्रुप जो हैं वो इस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि इस कानून को मौजूदा पाकिस्तानी आइन और जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, यानी इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसको जो है उसके तहत लाया जाए और चेंजेस जो हैं वो की जाए। तो आप ये समझते हैं कि ये जो कवानीन है वो बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है? इसमें बहुत सारी शिकें, सारी नहीं, कुछ ऐसी शिकें हैं जो मिसाल के तौर पे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस कानून में एक शिक है कि जो मर्द है वो अगर डाइवोर्स लेना चाहे तो वो सिर्फ अडल्ट्री की बुनियाद पर ले सकता है, लेकिन औरत अगर लेना चाहे तो उसके पास और भी ग्राउंड्स हैं। मिसाल के तौर पे वो अगर उसका मर्द जो है वो किसी और औरत के साथ अडल्ट्री करे या जानवरों के साथ अडल्ट्री करे या कुछ और मामला इस तरह के हों, हम ये चाहते हैं कि इसको मर्द और औरत के लिए इसको इक्वल बनाया जाए। देखें, ये कहा जाता है जी कि बाइबल में डाइवोर्स नहीं हो सकती, बाइबल में ये लिखा हुआ है। हम कब कह रहे हैं कि बाइबल में तरमीम करें? ये सिविल लॉ है, शादी एक सिविल मामला है। जब पादरी साहब या फादर साहब निकाह कर देते हैं, जब समाज के मामलात आते हैं तो फिर चर्च उसमें नहीं आता। इस एक्ट के तहत 3 सूरतें हैं। नंबर 1 डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज, दूसरा नलमेंट ऑफ द मैरिज और तीसरा जुडिशियल सेपरेशन। जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, चर्च ऑफ पाकिस्तान जिसका एक हिस्सा है, वो ये कहता है कि जुडिशियल सेपरेशन हो सकती है। कैथलिक चर्च ये कहता है कि अगर उनकी शादी प्रूव हो जाए कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक नहीं हुई तो अनलमेंट हो जाएगी, यानी शादी हुई सिरे से हुई ही नहीं, लेकिन उसको री मैरिज की अलाउ नहीं है। हमारा मानना ये है कि उस शख्स को री मैरी का अलाउ करें। इससे होता क्या है, जब आप लोगों को वे आउट नहीं देते तो लोग फिर मुसलमानों की शादी करते हैं, लोग कम उम्र। अच्छा, इसमें जो मैंने शादी की उम्र आपको बताया, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो कैथलिक चर्च का लॉ है, कैनन लॉ, उसमें शादी की उम्र 13 साल है। हमारा सिंध में सिंध मैरिज एंड रिस्ट्रेंट एक्ट है, इसमें तो 18 साल, इसमें 18 साल है। हमारा मुतालबा ये है, शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल, हमारा मुतालबा ये है कि एक शादी की एक उम्र पूरे मुल्क में यूनिफाइड की जाए, मजहब की तब्दीली की उम्र यूनिफाइड की जाए। क्योंकि देखिए, तो सिंध वाला जो कानून है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी पे लागू नहीं है? नहीं, वो लागू है, इसलिए इस कानून की जरूरत और अहमियत और बढ़ गई है कि इसको मतलब नाफिज किया जाए। दूसरा, आज के दौर में ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये वजाहत करना जरूरी है। असल इशू है वायलेंस का। आप चाहे हमारी मुस्लिम बहन भाई की कम्युनिटीज के मैटर्स देखें या क्रिश्चियन कम्युनिटी में, आपको 2-3 मामलात पे तलाक होती हुई नजर आएगी। एक वायलेंस है। अब वायलेंस को आप चाहे फिजिकल वायलेंस समझ लें, मेंटल वायलेंस समझ लें, और दूसरा ये है नानो नफके के मसाइल हैं कि लोग अक्सर अपने दूसरी शादी कर लेते हैं और उसके बाद खानदानों की परवाह नहीं करते, बच्चे रुल रहे हैं, खवातीन रुल रही हैं। अब ये जो कानून है इसकी थोड़ी सी इसमें एक ऐसी शिक है कि अगर औरत, मर्द और औरत ये साबित हो जाए, ये अडल्ट्री साबित करने के लिए मर्द के लिए और औरत के लिए लाजमी है कि जो शख्स जिसने अडल्ट्री की है उसको लेकर आए, 4 गवाह हों। अब इस काम के लिए कौन गवाह लेके बैठा होगा? और ये तो पे प्रूफ करना ही मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन ही होगा, तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए ये जरूरी है कि इसको जो मौजूदा ढांचे हैं उनमें ढाला जाए। और सबसे बढ़ के मुझे समझ नहीं आती, हुकूमत ने जब भी कोई कानून पर पास करना होता है अपनी मर्जी से 1 मिनट में कर लेते हैं। जिस कानून पे डिले करना होता है वो जी हम तो कंसल्टेशन करेंगे। तो ये बताइए ना, गुलाम शबीर साहब आपकी तरफ आएंगे, ये बताइए कि जब ये कानून बना तो क्या सिर्फ जो मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट हैं वही शामिल थे इसमें कानून बनाने में, या क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग शामिल थे? देखें, हमारे मुल्क के अंदर जब भी कोई कानून बनता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पार्लियामेंट की सादा अक्सरियत चाहिए। अब इस वक्त जैसे पार्लियामेंट की जो टोटल सीट्स हैं वो 342 हैं, तो कम से कम उनको 171 चाहिए, 172। अगर 172 हैं तो वो जो भी कानून है वो पार्लियामेंट से पास हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं 2 चीज़ें और हमारे जो नाजरीन हैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि जो पहले कानून था हमारा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और
کرسچن ڈائیورس ایکٹ 1869 اس میں کافی ساری چیزوں کی جب ضرورت پیش آئی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک تمام چرچز کی جو کمیٹی تھی انہوں نے ڈرافٹ تیار کر کے دیا گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ نے پھر اس پہ باقاعدہ اس کو جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے اس میں ڈسکس کے لیے بھیجا اور اس کے بعد اس کو پاس کرایا گیا. جن چیزوں کا احاطہ کیا گیا جب سب لوگ بیٹھے تھے تو پھر یہ والی چیزیں ایڈریس کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس پہ چلیے بات مکمل کر لیں غلام شبیر صاحب. پلیز اس میں جیسے صابر بھائی نے کہا کہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ اب بھی بہت ضروری ہیں جن میں کہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, ان کی بہت اشد ضرورت ہے اور کافی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جو مین ہمارا جو آئین پاکستان کا ڈھانچہ ہے اس کے متضاد بھی ہیں, لیکن کافی چیزوں کو اس میں کور کیا گیا ہے. سپوز کریں پہلے یہ تھا کہ جو بھی شادی ہے وہ شادی صرف چرچ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی تھی. اب اس کے اندر امینڈ کر کے یہ چیز بھی دی گئی ہے کہ جو چرچ کے پادریز ہیں اس کے علاوہ جو رجسٹرار ہیں یا جو گورنمنٹ کے رجسٹرڈ پادری ہیں وہ بھی جا کر کے شادی کر سکتے ہیں اور ان کے پاس بھی رجسٹریشن ہو سکتی ہے. وہ بھی اب لیگل ہے. لیگل ہے. پہلے کیا تھا کہ اگر کوئی بھی مائنر ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے جو ان کے گارجن تھے ان کی رضامندی ضروری ہوا کرتی تھی. اب یہ ہے کہ جیسے ان کی جو بچی ہے اس کی ایج 16 اور جو بچہ ہے میل ہے اس کی ایج 18 کر دی گئی ہے, لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ چیز بھی کنٹراڈکٹری ہے. اب جیسے سندھ کے اندر سندھ چائلڈ میرج ایکٹ اسپیشل لا آ گیا ہے. اب جب اسپیشل لا آ گیا ہے تو یہاں تو ظاہر بات ہے یہ تو سپرسیڈ نہیں کرتا باقی اس کو. یہ جو چائلڈ میرج ایکٹ ہے یہ کرتا ہے. ہاں وہی کیا چائلڈ میرج ایکٹ جو ہے, چائلڈ میرج ایکٹ ہے یہ سپرسیڈ کرتا ہے. تو یہاں بھی اس چیز تو اسی کو پہ فالو ہونا چاہیے, چائلڈ میرج ایکٹ کو فالو ہونا چاہیے. جو چائلڈ میرج ایکٹ ہے وہی اس وقت فالو ہو رہا ہے سندھ کے اندر. اب چاہے وہ اسپیشلی نہیں ہے کہ مسلم کمیونٹی ہو یا کرسچن کمیونٹی ہو یا ہندو کمیونٹی ہو, اس میں جو چائلڈ میرج ایکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو کہ سندھ کے رہائشی ہیں ان پہ رہائشی ہیں تو ان پہ لاگو ہوگا. اب ظاہر بات ہے جو کرسچن کمیونٹی سندھ کے اندر رہ رہی ہے, جو ہندو کمیونٹی سندھ کے اندر رہ رہی ہے ان کے اوپر بھی یہ لاگو ہے. اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ان کے پاس جاتا ہے یا وہ ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں یا کوئی بچی ہے اور وہ والدین کے رضامندی کے بغیر گھر سے چلی جاتی ہے, والدین ان پہ کسی بھی قسم کا کوئی کرمنل کیس لاج ہو جاتا ہے یا پولیس کے تھرو اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, تو ان صورتوں میں بھی دیکھا جائے کہ ہماری پولیس بھی اتنی کمپیننٹ نہیں ہے کہ چائلڈ میرج ایکٹ کے بھی کوئی سیکشن اس میں ایڈ کرے یا کچھ بھی کرے. وہ کہتی ہے وہ تو بات کی بات ہے, وہ آپ کو سول کورٹ سے کروانا پڑے گا. لیکن ابھی جو ریسنٹلی ایک اہم کیس ہوا تھا دعا زہرا کیس کا, جس کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے باقاعدہ جو لوگ اس میں گواہ تھے, جو لوگ جن لوگوں نے نکاح پڑھایا یا جو ہسبینڈ تھے, ظہیر صاحب آئی تھنک ان کا نام تھا, ان سب کی باقاعدہ ضمانتیں کنفرم بھی نہیں کیں, کینسل کیں اور ان سب کو باقاعدہ ٹرائل کے لیے جیل کے اندر رکھا ہوا تاکہ ان کا ٹرائل ہو سکے. تو اس حالات میں اگر دیکھا جائے جہاں تک کرسچن میرج ایکٹ کا تعلق ہے تو اس میں کافی چیزوں کی کوشش تو کی گئی تھی اور یہ ساری چیزیں جو کمیٹی تھی چرچز کی انہوں نے مل کر کے گورنمنٹ کو ریکمنڈ کیا تھا, اس کے بعد گورنمنٹ نے اس پہ کی. اب ضرورت اس وقت یہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی جو کہ اس وقت کافی ساری اس چیز کی ضرورت محسوس کر رہی ہے کہ اس میں اب اور بھی بہت ساری امینڈمنٹس آنے والی ہیں. چلیں ڈاکٹر صابر صاحب سے بات کرتے ہیں. اور جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا میں سب سے پہلے تو واضح کرتا چلوں سر, یہ قانون ابھی پاس نہیں ہوا, یہ صرف کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیشن جو ہے اس نے پروف کیا تھا. اچھا ڈاکٹر صابر صاحب معذرت آپ کو یہ پہ روکوں گا, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, اس سے واپس آ کے پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس حاضر. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کرسچن میرج لا کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جناب ڈاکٹر صابر مائیکل صاحب جو کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ جناب غلام شبیر بلیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صابر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی. جی سر میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا تھوڑا ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ یہ لا ابھی بنا نہیں ہے اور یہ کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیشن جو ہے CCLL اس میں یہ وہاں سے اپروو ہوا تھا, لیکن اس کے بعد کمیونٹی کے اندر اس حوالے سے ڈیوائیڈ. اچھا ابھی لا یہ پاس نہیں ہوا؟ نہیں پاس نہیں ہوا ابھی بھی. اس کا پریزنٹ تو پھر ابھی تو وقت ہے, اس کا مطلب ابھی تو وقت ہے, اسی لیے ہم لوگ سب لابنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت قانون جو ہے وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پاس ہے اور اس کے 2-3 مسودات ہیں. کچھ NGOز نے تیار کیے ہوئے ہیں, کچھ دیگر ایکسپرٹس نے تیار کیے ہوئے ہیں, کچھ ریلیجس لوگوں نے, اور یہ جس کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں نا ہمارے وکیل صاحب, یہ کمیٹی ہی بعد میں ان سے وڈرا کر گئی تھی کیونکہ پبلک پریشر لینے کے لیے تیار نہیں تھے. اصل میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے, ایشو ہوتا ہے لیکن ایشو کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. کوئی مانے یا نہ مانے, بائبل میں چاہے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو کہ ڈائیورس ہے یا نہیں ہے, لیکن ڈائیورسز تو کرسچن کمیونٹی میں ہو رہی ہیں.
کنورجنس تو ہو رہی ہیں، لیکن اصل میں ہمارا یہ قومی مزاج ہے کہ ہم نے عام طور پہ چیزوں کو ڈینائی کرنا ہے، لیکن جب آپ پانی کو رستہ نہیں دیں گے تو پھر کوئی اور راستہ نکلتا ہے. اس کا اسٹیٹس جو مسائل ہیں ظاہر ہے انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، تبھی تو اس پہ بات ہوگی. جب ڈاکٹر تشخیص نہیں کرے گا اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو میں فار ایگزامپل بینگ اے بلائنڈ، جب تک میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ میں بلائنڈ ہوں تو میں کیسے پھر میں بریل نہیں سیکھوں گا، پھر میں کمپیوٹر نہیں سیکھوں گا، پھر میں پڑھوں گا نہیں، پھر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا. مجھے یہ ماننا ہے یس آئی ایم بلائنڈ اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے آگے بڑھنا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ قانون اصل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سیاست دانوں اور این جی اوز کی آپس کی لڑائی کی نظر ہو گیا فرینکلی اسپیکنگ. حکومت ان کے کندھے پہ بال رکھ کے کھیلتی رہی. حکومت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ قانون جب پاس کروانا چاہتے تو اپنی مرضی سے کچھ بھی کروا لیتے ہیں. کیا کبھی پرسنل لاز کے اوپر 100% اتفاق ہوا ہے؟ کیا ہمارے جو مسلم فیملی لاز ہیں جو 1961 میں نافذ ہوئے، کیا سارے مسلم فرقے اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ لیکن نہیں، ریاست نے ایک انیشیٹو لینا ہوتا ہے انڈر دا آرٹیکل 21 اور 14 اور دیگر جو فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکل ہیں. خاص طور پہ آج کے دور میں جو وائلنس کا ہے، نان و نفقہ کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے تو ہماری اس وقت کوشش یہ ہے کہ حکومت جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے آپ نے چیزیں لے لی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو مشاورتی عمل ہوا، چلیں جتنی مشاورت ہوئی تو اس میں کس لیول پہ مشاورت ہوئی اور کیا سب سٹیک ہولڈر اس میں شامل تھے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ بہرحال یہ خوش آئند بات ہے. یہ باتیں جو آج آپ کر رہے ہیں یہ باتیں وہاں بھی تو ہونی چاہیے تھی نا. جی یہ باتیں خوش آئند ہیں کہ ایٹ لیسٹ مشاورتی عمل ہوا. یہ مشاورتی عمل تو ایک چرچز کی ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک اس لیول پر ہوا. پھر جو مختلف چرچز کے گروپ، مختلف جو گروپس ہیں این جی اوز کے حوالے سے، جیسے ایک ہمارا گروپ ہے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنورٹی رائٹس، اس کے علاوہ سینٹر فار سوشل جسٹس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو ان ایشوز پر کام کر رہے ہیں. وہ گاہے بگاہے لوگوں سے جا کے ملتے رہے، لیکن کوئی براڈر لیول پر جو کنسنسس ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے اختر صاحب کہ مذہب کے معاملے میں ہمارے ملک میں ہر کوئی عالم ہے، اور مذہب کو ہم لوگ جا کر ہر بندہ اس طرح سے اوپینین دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں. دوسرا جو مذہب کے لوگ ہیں وہ اس کے لیے، اور جو سیاست دان ہیں خاص طور پر، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ این جی اوز کے سر پہ ہو جائے تاکہ کل کو ان کو کچھ فیس نہ کرنا پڑے، کیونکہ انہیں عوام میں جا کے ان چیزوں کے معاملات کو فیس کرنا پڑے گا. میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں ہم لوگ ایک کیس پر کام کر رہے تھے. ایک کپل کی شادی ہوئی. نیکسٹ ڈے پتا چلا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ نامرد ہے بائی دا وے. اب کیا کیا جائے؟ کیا اس خاتون کو ہمیشہ اس آسرے پہ چھوڑ دیا جائے کہ بائبل میں لکھا ہوا کہ طلاق نہیں ہے؟ پھر ایک خاتون مسلسل تشدد کا سامنا کر رہی ہے، اسے تنگ کیا جا رہا ہے. عورت جتنا برداشت کرتی اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. اس کے باوجود بھی اسے تنگ کر دیا جائے تو کیا مثال کے طور پہ اگر میری بہن ہو تو میں اس کو ساری عمر مار کھانے کے لیے چھوڑ دوں؟ اور کیا یہ کرائسٹ کی ٹیچنگ ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ عدم انصاف ہو؟ ایسا نہیں ہے. اور دوسرا مجھے یہ فرق صرف واضح کر لینے دیں، جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں، کوئی بائبل میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہا. ہم کب کہتے ہیں کہ لوگ بائبل کے قانون پر عمل نہ کریں؟ یہ ہماری کمیونٹی اور آپ کی ویکنس ہے کہ لوگ بائبل پر عمل نہیں کرتے، خاندان کے جو طور طریقے ہیں سیکرامنٹس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے تعلقات کو ہم درست رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے لوگ پھر کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں، اور ہم اس کو ایز اے سول لا پروو کرانا چاہ رہے ہیں. میری تو یہ خواہش ہے جس طرح اسلام میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے، سماجیات میں بھی یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن سماجی ماہرین کبھی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کریں گے. اچھائی اور برائی تو ہر مذہب میں ہے نا. اچھائی اور برائی تو ہر مذہب میں منع ہے. بالکل، برائی تو منع ہے. بالکل. اگر اس کا حل نہیں نکل رہا تو ہم دروازہ بند نہیں کر سکتے. اس کے لیے ریاست کو عوام کی مدد کے لیے آپ یہ بتائیے کہ اس میں تاخیر کیا ہو رہی ہے؟ اب کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ اتنے عرصے سے اس کے لیے ایفرٹس جاری تھیں اور پھر کیا ہوا؟ ہاں جی، افضل میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم چاہ رہے ہیں جی کہ 100% کنسنسس ہو جائے. ہمارا ماننا یہ ہے آپ کوئی ایک لا جو ہے اپروو کر دیں جو آپ کو مختلف گروپس نے دیا ہے تاکہ پاس ہو جائے. پھر اس کے اور سب سے پہلے اسمبلی میں بعد میں امینڈمنٹ پھر اور بھی ہو سکتی ہے. آپ اسمبلی کے اس میں کمیٹی پروسیس میں تو لے کر آئیں، وہاں بیٹھے تو صحیح، بات تو ہو. آپ اس کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات منسٹرز کا بھی یہ ہوتا ہے یا ایم این ایم پی ایس کا بھی کہ وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں بعض اوقات. تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. ریاست کا کام اپنے شہریوں کی پرسنل زندگی کو غلام شبیر صاحب آپ بتائیے کہ اس قانون کے پاس ہونے سے کس حد تک ریلیف مل جائے گا؟
पहले इससे कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक बात हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह साबिर साहब ने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एक जजमेंट के थ्रू जो ज़ियाउल हक के गैर आइनी अहकामात थे और जो उनके तरमीम थी उसको रद्द करते उन सबको बहाल कर दिया, सेक्शन 710 की जहाँ तक बात थी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के थ्रू 2019 में जो हमारी यूनियन काउंसिल हैं उनको पाबंद किया है कि जो भी क्रिश्चियन मैरिज होती हैं या डाइवोर्सेज होती हैं उनको बाकायदा यूनियन काउंसिल की सतह पर रजिस्टर किया जाए, क्योंकि थ्रू द नादरा, क्योंकि ये एक अहम मामला होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे होते हैं, बच्चों के बेफारम होते हैं या आपकी शादी होती है या आया आप पहले से शादीशुदा हैं या नहीं है या नेक्स्ट शादी करने के लिए, जब तक ये चीज़ नादरा में रजिस्टर्ड नहीं होगी और जो कवानीन हैं अगर उनमें आगे कितना और ताख़ीर होती है, जहाँ 150 साल गुजर गया और इनको पास होने में, तो वहाँ ये एक अच्छा इक़दाम है जो कि सुप्रीम कोर्ट का, जिसको सराहना चाहिए। और जहाँ तक आपने पूछा कि इसमें अब आगे और कितना टाइम लगेगा या पास होने में क्यों नहीं हो रहा, तो इसमें बात वही है जो कि साबिर भाई ने कही कि हर गवर्नमेंट इसका क्रेडिट लेना भी चाहती है, लेकिन साथ में जहाँ तक ये बात है कि जी सारे मुत्तफिक हों, तो आज तक पीछे भी छुपना चाहती है कि कोई और आगे फ्रंट, वो एक्चुअली उनका ये, जहाँ तक मैं इस बात का समझ पाया हूँ और मेरा तज्जिया है वो ये है कि गवर्नमेंट का ये है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो खुद एक पॉइंट पर जमा हो, वो खुद एक कानून पर जमा हो, फिर वो कानून हमारे पास आए ताकि हम उसी को एज इट इज़ पास करें, क्योंकि ये मजहबी जो इश्यूज़ होते हैं, मजहबी रवादारी और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें हमारी सोसाइटी का हर बंदा हिचकिचा रहा होता है कि कोई भी चीज़ उसके ऊपर ना आए। राइट, तो ये डॉक्टर साबिर साहब, अच्छा ये बताइए कि इस मुजव्वज़ा कानून में चर्च को जो रोल दिया गया है उसके हवाले से आप क्या समझते हैं? देखें, चर्च का रोल असल में शादी को सोलोमनाइज करने की हद तक है। शादी ज़ाहिर है निकाह वो पढ़ाएंगे अपनी अपनी रिचुअल्स के मुताबिक जो भी रस्म व रवाज हैं, लेकिन असल में चर्च का अपना कुछ, बाज़ चर्चिज़ का जैसे कैथलिक चर्च है उसका अपना भी एक मैकेनिज़्म है, लेकिन वो सिर्फ वहाँ तक है कि वो जो शादी खास तौर पे बाइबल में ये लिखा हुआ है जी कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। अब जो मैंने आपको एग्जांपल पहले बताई थी, क्या खुदा ऐसा जोड़ बना सकता है? ये जो हमारे मुल्क में मिथ है जी जोड़े आसमानों पे बनते हैं, कोई आसमानों पे नहीं बनते जोड़े। हमारे यहाँ सोशल सिचुएशंस हैं जहाँ पे जोड़े बनते हैं, और मैं नहीं मान सकता कि मेरा रब जो है कोई ऐसा जोड़ा बना देगा जो जिसमें किसी एक शख्स के साथ इंसाफ ना हो। हमारा मानना ये है कि इस कानून को हम और शादी को हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लें। मजहब भी समाज का ही एक हिस्सा है और चर्च का रोल असल में ये है कि वो सोलोमनाइज कराएंगे, उसके बाद वो जो निकाह है वो फॉर द अरेंजमेंट जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है वो शादी यूनियन काउंसिल में रजिस्टर कराई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ, जब मेरी शादी हुई कैथलिक चर्च में, मैं वो निकाह नामा जो है वो ले गया यूनियन काउंसिल में, उन्होंने उसे नादरा से वेरीफाई कर दिया। ये एंट्रीम अरेंजमेंट है, हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि एक प्रॉपर लॉ आ जाना चाहिए ताकि उसमें जो शादी रजिस्ट्रार है, जो निकाह रजिस्ट्रार है, जिस तरह भी हमारे यहाँ क्रिश्चियन हिंदू मैरिज एक्ट बना है, इस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी। और अच्छा एक और चीज़ भी हुई, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने ये कहा कि आप क्रिश्चियन मैरिज और डाइवोर्स एक्ट को सेपरेट ना करें, आप एक क्रिश्चियन पर्सनल लॉ जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएं जिसमें वो कॉम्प्रिहेंसिव और उसमें सारे जो कवानीन है वो भी आ जाएं। वो भी लॉ असेंबली, वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के पास पड़ा हुआ है। और एक और काम इसमें ये हुआ कि इस लॉ के ऊपर जनाबे वाला वजारत मजहबी अमूर को भी घसीट लिया गया बीच में, तो उनका वो लेना देना ही नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब ये जो ड्राफ्ट है इसमें आपने वायलेंस की बात की, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो उसको एड्रेस किया गया इसमें? जी बिल्कुल, इसमें एड्रेस किया गया है। जो एनजीओज ने तजावीज़ दी हैं या जो सिविल सोसाइटी ने तजावीज़ दी हैं वो ये है कि वायलेंस अगर कोई शख्स करता है, और उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि वो वायलेंस फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिक, अगर कोई वायलेंस करता है तो उसके बेस के ऊपर डाइवोर्स दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक और चीज प्रपोज की गई है, इसमें डायरेक्ट नहीं कहा गया कि आप डाइवोर्स कर दें, दोनों के लिए एक वक्त मुकर्ररा रखा गया है कि जो वो जिस चर्च ने निकाह पढ़ाया है वो कपल उसके पास जाए और वो उनकी सेल्फ करेक्शन की कोशिश करे, मजहबी तौर पर उनकी मजहबी तरबियत करे, उनको रोकने की कोशिश करे। लेकिन अगर कोई वे आप नजर नहीं आता तो फिर इसकी इजाजत दी जाए। असल में असल इशू, कुछ चर्चिज जो हैं वो डाइवोर्स पर एग्री करते हैं, लेकिन असल इशू आ जाता है री मैरिज पर। हम ये समझते हैं कि शादी एक फंडामेंटल राइट है, आप किसी भी स्टेज पे उसको रोक नहीं सकते अगर कोई शख्स करना चाहता है तो। हाँ, एक चीज़ वाजे कर देना चाहता हूँ मैं एज ए सोशियोलॉजिस्ट यहाँ पे, देखिए यूरोप में एक शादी का कॉन्सेप्ट है नो फॉल्ट डाइवोर्स।
ہم اس کی حمایت میں نہیں ہیں اور اس قانون میں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جی کو وہاں تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے نہیں جی بس میرا دل نہیں کرا میں نہیں رہنا اس کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. ہمارا سماج ڈیفرنٹ ہے. جس نے بھی ڈائیورس لینی ہے اسے پروو کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ یہ اس آئین میں یہاں تک اس قانون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یا بیوی یا مرد اپنی شرعی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا تو تب بھی ڈائیورس ہو سکتی ہے. رائٹ. اور اس میں نوجوان کیا کہتے ہیں؟ نوجوانوں کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بڑا میں واضح بتا دینا چاہتا ہوں, یہ ایک ٹیبو ٹاپک ہے. لوگ یہ ایشو فیس تو کر رہے ہیں, ہر دوسرے نہیں تیسرے گھر کا تو ایشو ہے, لیکن اوپنلی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. لوگ اس پر بولتے نہیں. ہمارا گروپ جو ہے وہ اس پہ پبلک ہیئرنگ کرتا رہتا ہے, ہم ویڈیوز لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں. بلیو می لوگ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتے. پر جو بات نہیں کرنا چاہتے, جب ہم اسی محلے میں جاتے ہیں اسی محلے میں ہمیں وہاں پوٹینشیل کیس مل جاتے ہیں. اس طرح کے کیسز آپ کو مل جاتے ہیں؟ بالکل مل جاتے ہیں. ڈاکٹر صابر صاحب معذرت چاہوں گا, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخری بات آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کیا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ایز اے انڈیویجول تو کچھ بھی نہیں ہوں, کیونکہ سماج میں انڈیویجول کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم مختلف گروپس کے ساتھ مل کر, جس میں ہمارا نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنورٹی رائٹس ہے, میرا اپنا ایک گروپ ہے پیس ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسیشن, اور دیگر گروپس کے ساتھ مل کے ہم کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہے. ہمارا گروپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کے کام کو سراہا جائے, کیونکہ سب کا مقصد ایک ہے کہ جو پاکستانی اقلیتیں ہیں, خاص طور پر مسیحی اقلیت ہے, اس قانون کا جو مرکز ہے, ان کی زندگیوں میں آسانی آئے. کریڈٹ کوئی بھی لے لیں, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس کو اسمبلی میں پیش کر دے, اور دس از اے ہائی ٹائم. ٹھیک ہے جناب بلیدی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں آپ؟ اس میں میں صرف ایک بات کہوں گا کہ ہماری مختصر اور آخری بات, جو کمیونٹی ہے وہ, یا جو کرسچن کمیونٹی ہے اسپیشلی, وہ ان ساری چیزوں سے اس وقت تک فلی ان کو اویئرنیس نہیں ہے. جب تک ان کو اویئرنیس نہیں ملے گی تب تک وہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے. تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے سوشل میڈیا کے تھرو, اپنے آپ جو لوگ ہمارے کمیونٹی میں رہتے ہیں, ہمارے آس پاس رہتے ہیں, ان کو ان باتوں کی اویئرنیس دیا جائے کہ اس وقت تک کیا قوانین ہیں کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے, آگے کیا قوانین بننے چاہیے, کیا بننے جا رہے ہیں, ان کی کیا رائے ہے. پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے سوشل میڈیا پہ بھی, پرنٹ میڈیا پہ بھی, تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو سکے اور یوتھ پھر اپنا کردار. بہت شکریہ آپ کا غلام شبیر بلیدی صاحب اور ڈاکٹر صابر مائیکل صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اس ٹاپک پہ آپ نے بات کی. اور ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کو ایک اور اسٹوری پہ لیے چلیں گے.